Alright guys, no? Ayusin natin itong rice cooker. Ayaw nang umilaw. No? So, ano kayang sira nito? Tignan lang natin. Malamig na malamig eh. No? So, tara, i-check natin. So, ayan guys, no? Ayusin natin. Hindi nag-power. No? Ayan, hindi nag-power. So, tignan natin itong thermal fuse. No? Yung thermal fuse, tignan natin. Tignan kung kaya. Oh, ayaw. Ayun, tanggal na guys. So, subok natin ikabit guys, no? Subukan natin. Kung kaya. Tignan natin. Ayan guys. So, ayan guys na. No? Naikabit na natin siya sa thermal. Direct. Subukan natin dinirect. Tignan natin kung gagana. Mag-ilaw ba? Ito yung ilaw niya. Ayun, mag-ilaw eh. Ayan. Ayun, mag-ilaw yan guys. Tignan natin. Ayan, Happy New Year. Happy New Year. Oh, may ilaw na guys. Diba? So, thermal fuse ang sira. No? Tapos, yan guys. Kung iminit. Yun na guys, no? Thermal fuse ang sira. Salamat.